نرجع معكم مشاهدينا عن نورسات تيلي لوميير على المورنينج شو. اهلا وسهلا فيكم مطرح ما كنتوا بلبنان وبكل العالم. هلا بيصيرني رحب بالاب بول ماريا سيغل اللي جاي من امستردام، والاب بولس فهد اللي من لبنان، رح يشاركونا هلا اليوم مشاهدينا تنحكي عن سيدة جميع الشعوب. حقيقة عم نشوف اليوم بوضعنا الصعب العالمي، هالوجع، هالقهر، هالخطية، هالشر، هالفساد اللي عم بيسقط العالم كلها، عم نحس انه الله ما بيتركنا. إذا رفعنا عينينا للرب لابد أن يستجيب ويستجيب. وشو أحلى من الله أنه يبعث لنا أمه دايما، أمه اللي هي أم جميع البشر جميع الشعوب، تذكرنا أنه الله محبة أمومية ومحبة عبر مريم بيحبنا. حقيقة بهالحدث اللي بلش بال 1945 بأمستردام، الرب عم بيقول لنا أنه عم بيقوم هلا بعمل عظيم من أجل السلام وخلاص النفوس عبر أم البشرية، أم جميع الشعوب مريم، اللي هي طالبة من الجميع أنه نكون رسل لها، نوصل فكرة مريم، أمومة مريم لجميع الشعوب، تنصير كلنا أحباء، تنحب بعضنا حقيقة. والمحبة شو أحلى محبة أنه يوصل يسوع لقلوب الجميع، وهذا اللي بدها إياه مريم. إذا حبينا الأم السماوية لابد أنه تلمس لنا قلبنا نحن المسيحيين وغير المسيحيين إذا التزمنا فيها كأم، لأنه هي وحدة رح توصلنا بأفضل طريقة وأكيدة إلى ابنها، إلى أسرار الكنيسة الكاثوليكية، رح تلمس قلبنا ورح تخلق هالعنصرة الجديدة. أهلا وسهلا فيكم أبونا بولس، Père Paul Maria Siegel. Bienvenue sur Télé Lumière Noursat. Ce que je disais ici, c'est que Dieu, dans sa sagesse infinie et dans son amour infini pour l'humanité, a vu que nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Nous sommes dans un péché, nous sommes dans une corruption totale, nous sommes dans un mal, chacun pense à soi. Le monde est complètement gangréné par la corruption morale et spirituelle, et Dieu intervient. Oui. Au milieu du péché, Dieu crée la lumière. Oui. Et quelle lumière qui est plus belle que Marie? Oui. Il envoie Marie, 1945, le 25 mars exactement, oui, à Amsterdam. Marie sous le nouveau nom de la Dame de toutes les nations, Notre-Dame de toutes les nations, qui, pour nous dire plus que jamais que Marie, c'est la mère de tous les peuples. Et elle veut signifier cet amour pour chacun, chrétien et non chrétien, pour leur dire que son cœur marial, son cœur maternel veut vraiment les embrasser, veut vraiment les guérir de leur quotidien qui s'est éloigné de Dieu, qui est devenu un désert sans Dieu. Donc la Dame de tous les peuples, Notre-Dame de tous les peuples, c'est une action divine. Oui. Dieu a voulu que sa mère soit présente aujourd'hui, oui, depuis 1945, et ça continue bien entendu toutes les autres apparitions de Fatima. Une action mondiale pour la paix, oui, et le salut des âmes. La Vierge Marie vient pour nous dire qu'il faut qu'on s'aime. Dieu est amour, il faut qu'on s'aime entre peuples et qu'on prenne Marie comme mère. C'est la volonté de Dieu, parce que Marie va toucher nos cœurs. Exact. Elle va nous enlever ces cœurs de pierre et remettre ces cœurs de chair pour nous guider finalement au sacrement, à l'Église, à son Fils divin, qui est le salut du monde entier, cette nouvelle Pentecôte. Excellent. Dominique, vous avez vraiment fait un sommet de contenu de merci que Père Poulos et moi nous pouvons venir chez vous pour présenter un peu cette merveilleuse image de la mère de tout le peuple qui exprime déjà l'image elle-même, exprime la maternité. Pourquoi la Sainte Vierge est mère pour nous, pour chacun de nous, pour tout le peuple, pour les musulmans comme pour les chrétiens, pour tous, parce qu'elle aime tous. Nous n'avons pas la même foi, mais nous sommes tous frères et sœurs. Elle veut que par amour, nous sommes unis, nous avons la même mère. Et elle nous guide à Jésus. Elle ne veut pas que les religions soient mixtes comme insalata mista, mais c'est une vérité, un Dieu et une mère, un esprit et une vérité. Mais comme nous avons parlé avant, c'est humainement
presque trop tard pour les problèmes dans le monde et entre le peuple, les luttes, la guerre. Seulement elle peut nous donner la paix. Comme à Fatima, elle a dit, c'est à elle. La paix est confiée à elle. Et maintenant, elle a prévu, comme à Fatima, elle a prévu la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi, à Amsterdam, elle a prédit que c'est le grand danger d'une troisième guerre globale. Et elle est venue pour nous montrer la stratégie divine qui est l'amour. Elle nous reporte à la croix, parce que Jésus il nous a sauvés, il est le Rédempteur, mais elle, comme Immaculée Conception, elle a, comme co-rédemptrice, collaboré à notre salut. Et elle montre, parce qu'elle est mère, parce qu'elle est co-rédemptrice. Elle a souffert pour Jésus, c'est la croix de Jésus ressuscité. Et la Sainte Vierge, avec les plaies mystiques dans leurs mains, montre qu'elle a souffert spirituellement et physiquement avec Jésus pour notre salut. Et elle est mère parce qu'elle est médiatrice. La médiatrice de toute grâce, elle a expliqué dans les messages, elle a expliqué la grâce du Père, la rédemption du Fils et la paix de l'Esprit Saint. Elle est la médiatrice en union naturellement, comme le Vatican II. Le Vatican II a donné ses titres médiatrice déjà. C'est rien de nouveau. Et aussi, elle est avocate. Pourquoi avocate? Un avocate supplie devant Dieu, mais il défend, l'avocate défend contre les malins. Alors, elle qui nous défend contre Satan est illustrée sur cette image dans une manière très impressionnante. Vous voyez plus le serpent. Alors cette image de la Dame de tout le peuple qu'elle-même a décrit comme l'artiste doit peindre, elle a expliqué comment cette image doit être peinte. Alors cette image est presque une image paradisiaque, c'est une image du triomphe du cœur immaculé. On voit ici que Satan, ça viendra bientôt un temps où Satan est définitivement cast out of the world, comment on dit en français, il est jeté dehors du monde. Il est vaincu sur le calvaire, il est déjà vaincu. Jésus a déjà vaincu Satan, mais nous devons collaborer à cette victoire dans ce temps-là. C'est pourquoi cette image montre l'avenir qui est très proche, comme la rue du Bac et le commencement de cette ère mariale, époque mariale. Amsterdam est le sommet, parce que à Amsterdam, la Sainte Vierge promet le temps nouveau, un nouveau Pentecôte. Amen. أبونا يعني بولس. أنا بدي أعلق على شغلة. أول شيء الكنيسة اعترفت بهذا الظهور لأمنا العذراء مريم يلي دام من سنة 45 يوم عيد البشارة. هذا اليوم مهم لنا نحن بلبنان، بلشنا فيه يعني كأنه عم نطبق إرادة الله بكل لبنان يكرم العذراء مريم. وامتد الظهور لسنة 59 من ال 45 لل 59، يعني ليك الظهورات شو طويلة. وكل مرة كانت العذراء ترافق البشرية، وخاصة المساجات تبعها مثل فاطمة، وكمان مساج بليفور تتعطي قوة لوقتنا اليوم انه للمشاركة معها في الخلاص البشري. وبالاخير بقدر اقول انه العذراء على الجلوب يلي بيمثل كل البشرية، كل الارض، كوكب الارض، العذراء مريم هي المحامي عن هذا الشعب اللي عايش بهالكوكب. ثم كل الخراف يلي هي تحت هالجلوب هيدا بدل على انه كل الخراف مش مسيحيين بس، وحتى ذكرت ارتدادات بشعوب كتير كبيرة مثل الصين وغيره. عذراء مريم سهرانة بدقة مثل ام على بيتها على عائلتها لحتى تساعد للخلاص. اما نحن دورنا المشاركة، ما فينا نخلص نحن جامدين هيك بلا حراك، نحن شركاء، وهي أم تمثل البشرية كلها. اختار الله بحبه للبشرية، اختار منا هالشخص هالعذراء مريم لحتى تكون هي واسطة النعم وواسطة الخلاص لنا. Amen. Père Paul, Maria, on voit que Dieu, dans son infinie sagesse, encore une fois, الرب بفكره
اللامتناهي وعمق فكره اللامتناهي. Il est en train de nous... il a envoyé comme une solution complète. Il a dit, voilà, ça c'est une image qui représente la nouvelle ère de Dieu. Marie qui a vaincu Satan, Marie Avec Jésus en union avec Jésus. Mais elle crèche la tête. Elle a, dans l'écriture, dans la Génésis, elle est prédite comme celle qui écrase la tête du serpent. Et ça, on voit ici. نرجع بنذكر انه بسفر التكوين 3:15 الرب بيقول الحواء الجديدة انه ستسحقين رأس الشر. Le ciel a donné à Marie l'autorité de vaincre le mal. Et dans cette image qui est une image d'une nouvelle ère, on voit Marie qui est béatifiée, ممجدة, Maria ممجدة, الشر مش موجود, le mal n'existe plus. Et on voit la lumière de Jésus avec la croix du ressuscité. C'est pour ça que Jésus n'est pas sur la croix du ressuscité. Donc Dieu a envoyé cette image, il a inspiré cette image à la voyante Ida à Amsterdam en 1945. Il a envoyé une prière de l'Esprit Saint. Exact. Et il a envoyé une requête qui est la demande d'un nouveau dogme pour Marie. Comme disait Père Boulos, ce nouveau dogme, on doit coopérer. بدنا نكون نحن سفراء المسيح فيه, بدنا نكون مشاركين. Donc on doit coopérer à ce nouveau dogme qui est la co-rédemptrice, شريكة الفداء, médiatrice de toutes les grâces, شفيعة جميع النعم, et l'avocate du genre humain, محامية الجنس البشري. يعني هي المحامية تبعيتنا الموجودة اليوم أكيد بالتعليم المسيحي, بس نحن بدنا إياها طلبتها العذراء كلأب جديد. Là, Abjadid, يعلن في الكنيسة. Et une fois que ça se passe, donc les choses vont. Il y a cette nouvelle Pentecôte à travers le peuple de Dieu va avoir lieu. Promis cette nouvelle Pentecôte. Le dogme mettra la Sainte Vierge dans le place qui Dieu a donné à la Sainte Vierge. La Sainte Vierge au milieu des apôtres, dans le centre où Jésus était, dans les salles de l'Eucharistie était aussi Pentecôte. Alors la Sainte Vierge est la mère de l'Église, la mère de tout le peuple. Et si nous mettons la Sainte Vierge où Dieu le veut, elle est la générale, elle peut vaincre Satan. Et le dogme sera la vérité de la Sainte Vierge et le père du mensonge, diable. Tu peux seulement vaincre avec la vérité. La générale, on dit que c'est la générale avec les 12 étoiles. Oui, exact. 12 étoiles. Oui, exact. Donc, on voit bien que l'Esprit Saint habite Marie. Oui. Et plus encore aujourd'hui. Et c'est comme si Marie, c'est cette nouvelle Ève pour le genre humain. Elle est cette arche de Noé, cette nouvelle arche d'alliance, cette nouvelle arche de Noé pour sauver les âmes. Oui. Donc, ce qu'elle nous dit, le message dans sa forme d'abord. Prenez cette image qui est inspirée divinement, oui, à tous les apôtres de Marie. Prenez cette image, distribuez-la autour de vous, oui, aux chrétiens et aux non-chrétiens. Avec cette prière. Avec cette prière. Et ça, c'est important. Qu'on va prier tout à l'heure. Oui, merci. Et cette image et cette prière vont toucher le cœur du genre humain, de chaque personne. Tommy, parfait, c'est ça. Parfait. Ça, c'est la Sainte Vierge, promis. La Sainte Vierge a dit, moi, je prends la responsabilité de cette divulgation. Elle a donné même un nom à cette divulgation. Elle a nommé cette divulgation Action mondiale du paix et du rédemption. Parce que la Sainte Vierge aide par cette prière que les gens acceptent les grâces de la rédemption. Parce que la rédemption s'est réalisée, mais nous ne fréquentons plus les sacrements. Elle nous guide aux sacrements. Paulos, non, tu m'as raconté combien, aussi à toi, ça arrive, combien de catholiques, des années, se confessent plus. Alors, الاب بولس فهد وبول ماريا سيجل عم بيقولوا لنا انه بس يوزعوا عم بيشوفوا بالعالم كله كل الجامعات المريميه الكاثوليكيه اللي بس توزع هالصوره مع الصلاه
لمريم سيدة جميع الشعوب، الأشخاص تلقائيا عم بيصير فيها أكثريتها مثل توبة داخلية، وعم بيروحوا يتوجهوا للأسرار، للاعترافات، أكيد للقربان المقدس، للسجود. دغري عم بيصير فيه هالتحول، يعني بار ماري ا جيزو. العذراء عم تدلنا دائما ليسوع، افعلوا ما يطلب منكم. جان بول باردون تفضل. بدي بعد كفي عن الصورة كلمة أخيرة، إنه العذراء بإيديها في شعاع، 3 شعاع من كل ميل. هالشعاع بيمثل مثل الثلج اللي عم بينزل على الأرض. الثلج بينزل على الأرض ليعطي حياة للأرض بعدين. هيك الروح القدس اللي ذكرته العذراء بالصلاة، أرسل الآن روحك على الأرض. الروح القدس إذا حل على الناس هو عدوى، بيعطي السلام ويبدل الظلمات. فلذلك ما في خلاص إلا بقوة الروح القدس، بسلام الروح القدس. مثل ما الأرض بتشرب الماء لتعطي حياة، الروح القدس بيحل علينا لحتى يعطي حياتنا الروحية قوة إلهية، نقدر نعيش إرادة الله ونتقدس. امين امين. الروح يهب حيث يشاء وكيفما يشاء بكل قلوب البشر. واكيد اجمل مسكن للروح القدس هي مريم العذراء. صحيح. اللي هي عم تعطينا هالمبادره السماويه تنقدر نوصل لها سوره الانتصار لقلب مريم، اللي هي سوره سيدة جميع الشعوب اليوم مع الصلاه. رح نشوف بعد شوي البرنامج اللي بنذكر نحن المشاهدين بعد ما قلناها انه يمكن فيك بحريصة. تفضل. يوم 31 الشهر، يعني يوم الخميس، عيد الجسد، رح يكون الاحتفال بسيرة جميع الشعوب بمشاركة كل الكنائس في لبنان من كل فئات الشعب، إن كان الكاثوليك أو الأرثوذكس أو الأرمن أو السريان أو الموارني أو الروم الكاثوليك أو غيره، لحتى نكون بين إيدين أمنا العذراء مريم نكرم القربان المقدس، لأنه بقوة هالقربان هو الانتصار لقلب العذراء، هو الانتصار لإلنا نحن يلي القربان عم بيعيش فينا، عم ناخد القربان، عم بيحل فينا قوة إلهية تعضد ضعفنا وتخلينا نعيش إيمان قوي بعصر بزمن الإيمان يتبدد، الإيمان ما عم بينتهي منا بقوة هالخطايا وهالشرور وهالتمدن يلي هو منه من الله بهالشكل. البشرية رايحة ليش العذراء عم تظهر بهالكترة ولا عم تعطي هالمساجات؟ لأنه البشرية رايحة على الهلاك بهالحالة هيدي. والأخلاق، مش وين الأخلاق؟ وين القداسة؟ وين التعاليم الإلهية لكل الديانات؟ ما كل الديانات حضارة، إنما الحقيقة وحدة العذراء عم تعطينا إياها لحتى نعرف نسلك نحن باللي خلاصنا، طرق خلاصنا على الأرض. نرجع بنذكر أبونا بولس إنه الخميس 31 أيار بنبلش الساعة 5 بننتهي الساعة 11 في تطواف من بطريقية السريان الكاثوليك إلى بازيليك حريصة، في صلاة المسبحة الرحمة وصلاة المسبحة للعذراء مع كل اللغات اللبنانية الأرمن والسريان والكاثوليك، وبعدين في القداس يلي بيشارك فيه كل أساقفتنا وإخوتنا اللبنانيين. وبذات الوقت بعدين عبادة القربان المقدس، يسمد القربان في بعد منها بمزار سيدة حريصة ل3 أيام ليلا نهارا. العالم كلها عم تتسجل لتروح تزور، لا استعدادا لإعادة تكريس لبنان لقلب العذراء مريم. امين. وهذا هو السلام يلي نحن بنتأمل انه ربنا لا يخيب املنا، انه الشعب يطلب رحمة الله. Père Paul Marie, on va voir quelques photos comme ça qui vraiment montrent cette Notre-Dame de toutes les nations qui travaille dans le cœur de tous les peuples, Donc peut-être ça que je veux dire, Dominique, c'est important que cette apparition est vraiment reconnue par l'Église, l'évêque d'Amsterdam. Oh, oui, il soutient aussi la divulgation, c'est pourquoi cardinal الاب بول ماريا سيجل انه الاسقف المحلي وكثير من الاساقفه والكرادله اكيد وثقوا بهالظهور وبهالرساله لسيدة جميع الشعوب اللي هي اكيد رساله سماويه لخلاص للتوبه، دعوه للتوبه لنرجع نحب بعضنا ونرجع للرب يسوع. هون بنشوف اسقف طهران بايران كمان حامل aussi pour
Si on peut passer vite, parce qu'on va prier la prière aussi. Oui, aussi. En plus, on ne peut pas oublier que les patriarches أكيد سيدنا aiment البطرك الكاردينال l'image de بشار la الراعي اللي Sainte عطى Elle a même donné la permission pour la traduction, l'imprimature pour la traduction. بنذكر انه سيدنا البطرك بشار البطريرك. الراعي بكل توبة عطى امضاءه اكيد Oui. للصلاة لسيدة جميع Parce que الشعوب. la Sainte Vierge désire que la prière soit priée partout dans le monde. Amen. Et vous voyez ici aussi que c'est à Harissa, les mêmes de tous les confessions. On peut faire passer les images en parlant si vous voulez. بس تنذكر للمشاهدين, on veut rappeler aux téléspectateurs que nous sommes appelés à être les apôtres. Oui. à prendre, à faire des actes de réparation, نعمل أعمال تكفير, نعيش القداسة, vivre cette grâce et cette sainteté avec Marie. Oui. Pour que nous coopérions à ce salut. Oui. On va commencer à prier la prière oui, nous prions la prière. de toute. Je vais non, ça va. Je vous donne. Voilà. Merci bien. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أيها الرب يسوع المسيح يا ابن الآب أرسل الآن روحك على الأرض، أسكن الروح القدس في قلوب جميع الشعوب لكي يحفظوا من الفساد والكوارث والحروب، لتكن سيدة جميع الشعوب الطوباوية مريم العذراء محامية لنا آمين. يعني هالصلاة هي القصيرة هيدي، هي إرادة العذراء مريم، كل مرة فينا نصليها بالنهار مرات أو مرة وحدة، واكيد العذراء عم تسمعنا وتستجيب لنا لانه هي ام حنونه كثير. امين. الاب بولس فهد, Père Paul Maria Siegel d'Amsterdam, merci beaucoup. Merci. Que la Vierge de tous les peuples vous bénisse. مشاهدينا مشكورين لوقتكم.